Grabe ang isno guys, oh. Oh. Grabe guys. Kapal guys. Lamig guys. Grabe. Tingnan nyo guys, oh. Grabe lamig guys. Kapal lang isno guys. Lakas. Grabe nisno guys sa Vilnius guys. Oh, kapal guys. Grabe guys, oh. Nasarap pala guys ng isno. Grabe guys, ang kapal guys. Ang lamig-lamig. Grabe. Kapal lang guys ng isno guys. Ayan guys. Grabe guys. Grabe ang isno guys. Oh. Kapal guys. Ayan, oh. Sambasa ako guys. Abangan nyo to guys sa ating mga video guys. Sa ating mga reels guys. Grabe guys, oh. Oh. Grabe ang isno guys. Adan. Makita yun na, harangan na yung camera ko ng isno eh. Kita ako guys. Tignan mo guys, oh. Grabe ang isno guys. Dali. Grabe ang isno guys. Basang-basa na yung cellphone ko guys. Grabe ang isno guys sa Vilnius guys. Kapal. Grabe. Oh. Puno na tayo guys ng hilo guys. Tignan nyo guys ang bag ko guys. Ayun, oh. Grabe isno ba? Punong-puno na ako ng isno guys. Hello. Grabe. Grabe ni isno guys. Basang-basa na ako guys. Ayun, oh. Lakas guys ng isno guys. Grabe. Lakas guys ng isno sa Vilnius, Lithuania guys. Kapal. Kapal agad guys, oh. Tara na. Grabe kapal ng isno ba? Hingat lang yung kamay. Video mga. Video mga kapal. Sige. Ah. Yan na. Grabe ang isno dito guys, oh. Tignan nyo guys, oh. Parang kung mapapansin nyo guys, parang napanghalo-halo guys. Ang pinong-pino guys, oh guys, oh. Oh. Ngayon guys, pagkat kinawa mo yan guys, ginanon mo guys, oh. Tapos ginanon mo guys, oh. Parang akala mo guys, bulak guys. Tignan nyo guys. Pagkat kinuha kita guys, so, parang akala mo parang halo-halo guys. Oh. Pino-pino guys. Kaya dito guys sa Lithuania guys, masarap ang snow. Masarap guys ang isno guys. Ang lamig guys. Tapos pinong-pino ang ice guys. Kaya pumunta na kayo dito guys kasi libre na ang ice dito guys. At saka libre na ang panghalo-halo nyo guys. Ganon dito guys sa bansang Lithuania guys. Kami dito guys, mga ilang Pilipino lang kami dito guys. At natuhayan nga namin dito guys ang isno guys. Sa bansang Lithuania guys. Ayan. Pag-out namin guys sa trabaho guys, ganyan na yung itsura namin guys. Puro isno. Kaya dito guys sa Lithuania, yan, mapapansin yung akala mo guys. Tignan nyo guys, oh. 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 Tignan nyo guys, oh. Parang bulak siya guys. Pinong-pino talaga siya. Siguro pag hinalo to sa halo-halo guys, masarap siguro to guys. Kaya abangan nyo lagi guys ang ating mga vlog dito guys. Don't forget to follow and to subscribe my YouTube channel, Kuya Rich Vlogs. And don't forget to follow sa ating Facebook page, Kuya Rich at TV guys. So salamat guys. God bless you guys. God bless us all guys. Bye bye.